তাকু মুরুনো তিনি 6 তারিখ জানুয়ারি 2025 পইলানো বিচিকিটাलनि মিডিয়া তাकु सुनो बेलाय हामबाय तेसि बायाफारो তিনি বিশেষ খাইমান মানে মেন কারণ কে অমসি নর যতন সাইমানো তাবো যে বার্নিং ইস্যু আনি সইলাম কনস্টিটিউশন বিশামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েত বিশামগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত নগর পঞ্চায়েত খাইনাই মানি শুধু বিশামগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত চিমিয়া आनी कन्स्टिट्यूशन 3टा ग्राम पंचायत नो अपग्रेड खायै नगर पंचायत खाया नाय ओंखाय आबो आनी कुन कनसन बुख्रै आनो कुन बर कनसन बनाया बर आबो आरो लोकल जे ऑफिशियल तंनाय रगोनि बर अमो खायलायै मैप खायलाया खलाय बर अमो खायया विशेष क्राइसिनी स्ट्रंग ऑब्जेक्शन के बिशामगंज ग्राम पंचायत बिशामगंज the area abo ADC demarcation pula delimitation onkhormani pore a Bisamgon actually abo ADC area se khobjago abo 1994 dosar the chief minister pro apro omukhlai go pura ADC area ni na jaga nawoi go gram panchayat area otikai boro omo include thai omo gram panchayat khaya आसल बिशामगंज ग्राम पंचायत सिम खाया खांके चिंति प्रसन बादय आबो कुन दिनो ग्राम पंचायत जों मेया पपुलेशन जुकाया आबो चिंति प्रसन खबै ओ एडिसे एरिया न खबैना इसे ग्राम पंचायत खायो गा 94 आबो सिनि आफ्रो सीपीएम नि सरकार गा गानागिनि बरो आफ्रो सीपीएम रो खायगैया गा बरंनि जागा नाजां नायमो बरक साइमिया चिंति प्रसन ता आमतिरो कामके चेइने ब्रे गा आमगिन no abo case rong like na case man pura arani jara inhabitant resident da garani de aro tongai sthai basinda ro de jotpuku nini ko borku bari na borku baria puskor bari angke somotol amtoli na abna harung parang no angke e abrong no khoya koi borong gram panchayat khepikya thangnai 2024 ni gram panchayat election a जे सिनी एडिसी एरिया खबै बरकटाबो ग्राम पंचायत खेमिन आबनो खबै बरक ग्राम पंचायत खेबिया आबो आफुरु केस मानि आफुरु हयतो मांगनि मागथाम थाङै ब पार्टी को तबाबो साजा गैया प्रेसार जागैया बरक जों ग्राम पंचायत तंनाय हिनि साइलिका आबा हिनि आबो हाके ग्राम पंचायत थाइथांका हाइबन आबा हाके उइमेया हाइसि एडिसी जागानो हायो नाइमिया विदाउट टेकिं एनओसी फ्रॉम द टीटीडीसी अथॉरिटी केवनि क्षमता गरै आ जागानो नानानि अब केवनि क्षमता गरै ओंके ताबुक आं इंस्टेंट हेल्थ साइकनार वाना आं मिया बाव कं साखा ताम गांके मिया सिं डीएम बाय मालाय ब्रो ओ डीएम बाय मालाय माने अब आं अमर माबा ओ कपि बु दङ पहिला जखन 18 तारिख नभेम्बर को नोटिफिकेशन नखर आबनि प्रपोजल नानि सिगांनो जे प्रपोजल बरो खाय दङ आ खाय दंफ्रुनो आं 3 तारिख नभेम्बर न आं अलरेडी डीएम नो थाङे आने ऑब्जेक्शन रेडी जा नॉट ए सिंगल फैमिली बा वोटर्स एडिसी नि अबनो कुनदिनो इंक्लूड खायबांला कारण इंक्लूड खायनानि आबो ओ बुगरि लकाबर बुखाया गाम हिने आं पुरा साजा आं अलरेडी आं पुइला एस एमएलए हिसाबै आनि रिप्रेजेंटेटिव रुमटियै जिनि ब्लक प्रेसिडेंट बुटो जेबरमा वाइटीएफ नि दुजो जेबरमा बरनो खबैयाखै आं आरो पुइला आनि ऑब्जेक्शन लेटर आं डीएम नो डीएम यासका डीएम साव संकुनो एडिसी एरिया नाया एडिसी एरिया नायावनो जे ग्राम पंचायत 2024 नि जे ग्राम पंचायत मैप न आबनो तुइनो जोंबो ग्राम पंचायत को नगर पंचायत अपग्रेड खायमा जागो जों म्युनिसिपालिटी नि अमो खायमा जागो जों बने गो जागानो नायसे जों मैप खायनायनि साव ठीक আছে फिया बतांखा 31/12/2025 फाइनल ड्राफ्ट पब्लिकेशन नि अंकखा आरो अंकमा जागो नायनि मिनि प्राय एडिसी खबजाक दहा बुं मैप जे अमक मुकुंद देबरमा हाउस टू संतोष देबरमा हाउस नि रमा जागो गा हाउस टू हाउस आ कसारसिनि एडिसी एरिया खबजागो गा मिया थाङै नायखा एरियाव पुरा विजिट खायनाय माने आबनो मुकजाखा गा आबनो आं मिया डीएम नो साइखनारका अबा हे अमो हाइसिन कांके न एडीएम साबो साराबो जों हाइन जमक हाउस दमा हाउस आबो दन सिन्स मानान बांसि संखायो आबा हे कुनि जों एडिसी एरिया नि एकटा जागाखौनो जों एगेन्स्ट जागा नाया
abo sung je gram panchayat ni area tunya sung map khanye ni saw okay jodi na abo khobda gi tamanga abo exclude na okay sung sawo sini jaga na ja khani saw sung edisi sung bo sawo noro ko saw na ja gani saw এবং প্রশ্ন খাইজাগা নো আমা হাই জাগা না না গানকে নটাং পাবলিক হিয়ারিং খাইয়া পাবলিক হিয়ারিং খাইয়া নাঙ্গো পাবলিক হিয়ারিং খাইয়া आरो बासिन्दा दं साना नांगो बर साइज मियाबो बबो जागा ना जा तंजाखा सिनि बर बिसेस खालि আমা हेरो ना आसि इम्पोर्टेन्ट दिया आबाइनो जों আমা हेरो ए सिरियास मेटार ना टियासो सिरियास ना एन बागैनो जों আমা हाइता मा बुगिउ ओंखानो अंगो सागा सागा हांगांके tangi ya katri 12 tarik 2025 je map bangkhomani a je map borok je khamo house to mo house amok rabat bagan to amok jebor maraba bagan house ni ba jago a jago ke motamuti a kasaro sin tiprasa area khobja bitham ga ab bageng manba ab kundina totally exclude ma khainai rang strong ni objection khajemiya ga ang kahe propose khajemiya ro norok sawa since we are not taking any 1 inch of land about the TTADC land and going to be included from the TTADC land to urban Nagar Panchayat ni constituency of water ni sabung kangke sunggu hearing kaya nangya norok sabung ke sungke hearing kaya nang ni sabu hazago norok sini be differences tongha or the dispute of the sentiment tongha omono bahage minimize kanyai abo nung as a DM हिसाबै collector हिसाबै सिबायजों DM हिसाबै नों बुकखौ नों हम तांबो थानाय नङा गोबाव साव सार जों कोनो एजेन्सि खनो जों मामाके जागाना हारिया सिना जागाना ना राइट बुकरै एडिसि एरिया नाबो जागा हाके नै नि आबो ताउ DM SP ऑफिस DM ऑफिस तमनि 11 एकड़ लैंड आरो ब्रक एडिसि नि एनसि नाइसे 2012 एडिसि नि को एनसि नाइसे ब्रक आरो DM ऑफिस SP ऑफिस खायमन ओंखाय नों यूजिंग नि ऑफिस खायो ओमो खायो नि जे नों नाफना आबो जनरल एरिया क्लायबले आबो एडिसि लैंड छयाबो बरो नि जे मागो सिका मियाबो सिनो दे जाबो रेजन जे DM ऑफिस SP ऑफिस हमबो बास्तुलि बिसिन अंडर क्लायो ओमो एडिसि नि लैंड बरो नि जे बिसाका गपुइला बुंना मैप दङ नायनि मिनि NH8 to DM ऑफिस जरा नै आबरो पुरा मैप बरो जाक गाबर उन्हें एक्सक्लूड खाई तो बरो एक्सक्लूड खाने को सीखा उनका उनको सका कैसे न प्रपोजल का नो मार तो NGO होती को डेपुटेशन दुखा DM नारो और नगर पंचायत निकायना ऑनगोइंग प्रपोज खाइमा जागो जाते कोरे एडिसि एरिया में बात खानी निबागे नंगलो ऑब्जेक्शन खा गया उनका नरो अब ताऊ मैं अब नुका को जमा मा हाइंके नरो नि वान सुंग नरो टाम खाया नाइ तो अमनो तै नाम बंग सुंका उनका borok sawo sungto sung jokhon rok nugnai sung jodi ADC area norok namanu kangke sung abo exclude khairnai sung abo kuno jon include khairiya abo sini right of guri tin lo cover khayabo karon bisangom area angka side ki tibra sa elaka sopa so juwali boso muni boso ngke abo bazar rok school rok ngke manik deborma mungoi jagal ruma sabo dan ruma sabo और ताऊ फनो बिनिया मानिक लेवल मनिंग बसा बिनि बुसु रक्ता फन गथां दंबायखौ अब हाय आ स्कुल बाउंड्री खबां मारका आजागाव इंगे एक समयो समतल आमतुलि जतपुकु पुस्कर बारिर निनि आर जे अमु खबजों मारो आ बेबाव ने दिसिया अमायखौ सम्पन्न हरि निबो जागाना जाखाव मायके अमायके एक समयो बरसिन नाचा होइनो देबुर मानि बिनि नक पर्यन्त जेनेरेल खबजाका वो केस खलै से जिडी याको याबो एडिसि खबजों अमाय खलै इंगा अकम मिया सागा DM न अमो जदिन जागा हाके नाय दंहांके नरो केस खलयांके आ केस नरो जिडिया गराबो जिडियाबो ताव अबो जदिन बरक सिनि कगन खनाया अमो खया थांगा तो आबो सरा माकरा थांनो सौले इंगा आबो निबगैना आं बनो सागा I am proposing you one proposal in saga there should be one joint field verification committee with the state government, TTADC authority, urban development department, revenue department, tribal affairs department, local representative and local people. On the committee khakanke, or on the committee khakanke, aro field verification khaipuro saimana, bubu area genki khobjaka.
BBMT khobzaka bobe area nazaka abo nung office simi oma hama hin sama bai abo nung kun sami abo boni bagino saka nung joint field verification committee khana khadi hake sing homo khainai ya ka andolon te soram bakare sang sogne nung okok sakangke nung joint field verification committee khana angke o jagao motamuti joton bororok khujingnai ebong bororok aro je ase dirgo andolon khai chonglaimeni borok haino taule weightage raka tin kongni important kha obai hini sawoi go borok nasingai borok je aro committee o tongai borok ni map khaipro demarcation khaipro apor borok tongai borok kok saimane ni borok janang ni chaka ge mia dm ano kok saga ge mia tsf borok tongaro tsf borok joto stakeholder tongbai ge tini movement khaje borok tongmani borok aro memorial nan timuri klang borok thangbai kha ge mia অনেক কিছু সালাইমান পরে লাস্ট ডিএম থাকা ঠিক আছে যদি আমনো ডিসপিউট ন সলভ খায়া নিগাকে জয়েন্ট ফিল্ড ভেরিফিকেশন কমিটি খানা जों কিছু জরালি जों খানা নিমিয়া সাইরেকে जों হাইনি অকরি পাই আমা হাইতা আমা সার তিনি তো লাহার কাশ লাগিয়া আঙ্কা তামর না হার নতি নাই লাহার কাশ মানে রসনা রাসা ডিএম এ কক সালাকিয়া ডিএম আনো প্রেসার কা जों তো নর যে সামানি আবন ন जों গসিনা খা ন কমিটি জয়েন্ট কমিটি খালি ইনকে জয়েন্ট কমিটি খাকা এবং জয়েন্ট কমিটি খামনা অর্ডার কপি বা আনো রহকা জয়েন্ট কমিটি খামনা এরিয়া নি যারা লিডার সংলাই রহ আমতলি বিসি মানে বিসাম গংসা এরিয়া আবার বাজার গুরু গই আমতলি বিসি খবতগো গ্রাম পঞ্চায়েত হিন খবতগো আর সো এরিয়া ডিমার্কেশন খাইজিনা র ডিসপিউট ফইয়া রাও আইছি ইনকে তিনি ন সালাইমান কে মেইন কত বরং দুঃখ নাম বুঝাগাবা সঙ্গ দুঃখ নাম বুঝাগাবা সিনি এডিসিনি হানা সেগৈ নাজাগো সিনি এডিসি হানা সেনা নাयो সিনি এডিসি হা বাকি সেগজাগै জাनाय বনি बागै दुःख नाम जागा ओंखाय जों मुकुनिनि एडिसि हाना हायखो रिया ओंखाय एडिसि बाय जों हलायका सीएम न एलआरएस न जोंका न एडिसि हयते कोन एनसि दि मारखा दाब नगर पंचायत खnya नामा यूएलबी खnya नामा जागो के जों आबाय कोन एनसि दि माकरि सामताम एनसि रिजाक आबसना आनो कपि रहका डीएम ऑफिस एसपी ऑफिस अब खन्यानो एनसि रिजाक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खन्यानो एनसि रिजाक ग्रामीण बैंक ट्रेनिंग सेंटर खमना अब एनसि रिजाक पंचायत नेरा डायरेक्ट ऑफिस खन्या अब एनसि रिजाक बनो खै आनो डिटेल थाइ रहका तिनी बरो कास को लामा कासनो मेन कारण के ओ प्रॉब्लम न बाके सॉल्व खन्यानि न नगर पंचायत खन्यानि मा जागो एडीसी एरेनो एक्सक्लूड मारखायनाय ओंखाय एक्सक्लूड खन्या थांगा अब पोर्ट खैमी अब वेरिफिकेशन खन्या नांनाय verification committee joint verification committee and near the samane abahanyo botini go siwi order kari rikha joint verification khaijine ebong aro sab tongnai oro omo khaijak tongo anaro whatsapp tongo dm rahmani joint demarcation order ohoka aro sini representative tongo Gautam Buddha Deborma Rajiv Deborma ओंके एरपरे ताइसा उमंग लायै गो प्रेसार लायै ताइसा order काबि माकारि बा एरपरे ताइसा माकारि उका एमएलए एमडीसी नि मातनाय नै साबै जों सागा आं लोकल रिप्रेजेंटेटिभ तै लोकल एमएलए तै लोकल एमडीसी बनबो इंक्लूड माखायनाय जॉइंट डिमार्केशन कमिटी को बराबो खायजा ओंके अमनि हयति ताबो उनको तिनी जे नुंगमानी जे तिनी रोड ब्लॉक खाइमानी आरन हयते कमिटी ओ तंखा पापन देबबर्मा ब्रज कुमार देबबर्मा बिसिं जमा देबबर्मा डेनियल देबबर्मा in addition to the previous name add खायै our own committee तंबाय ताव এই সমস্ত বড়রক তাই जों लोकल रिप्रेजेंटेटिव नि कन्सेंट सारा बरा हमनो फाइनल डिमार्केशन तै खाइमेलिया कारण सोंबाय सालाया कलेज मा खाइनायाबो 20 तारिख जत हियरिंग दङ within 15 days the joint demarcation report will be submitted within 15 days from the receipt of name of representative from TDIDC obahay go ojago tam tongoro sab khobja khamane na aro go omojago ora angje oro simen oro ang tam thakaro
Mia Samadago. Objection for inclusion of TTDC area in the proposed Bishamwan Nagar Panchayat and proposed for joint field verification with the state government and TTDC, local people and public representatives for proper identification of dispute areas. Hamun Nusaran DM Kogroman Nusarano, Tam Aro Committee Sub Tong, DCM Bisalgor, DCM Bisamgons, RI Bisamgons and Bisalgor, Tosildar Amtoli and Bisalgor, Tosildar Osim Chaudhary, in charge Bisamgon Gram Panchayat, Mithu Debnath, in charge Amtoli BC, Niloy Debnath, in charge Sisrimal Gram Panchayat, representative of executive officer, Bishamganj Nagar Panchayat, Bisalgor, on behalf of Urban Development Department, representative of TTADC, representative of TTADC, nominated by CU TTADC. Gara localni non-tribal borong ko karano Gram Panchayat borong no idarong no Sudhanshu Das, angkai Rubel Alam, ex-member এই borong no kai Gautam Buddha Devarma social worker, Rajiv Devarma social worker. Amuk pula order ang hamani. Erpore ang thajung porikner mana abo abor second. Tai setabo ang MLA soho MDC soho khoboi tekisa order ang. Awake joint demarcation order ang hoka. Joint demarcation order sara boro final draft application te khai yaisi. Omake tini omake rosla kata. Omake sa. Mia angje amo mia rike femini omoni motino tini ba kong saya koi tini ke rosa kata ama. Borok toro borok tekte sentiment na khablabo. Sini ha segal nai tong ha edisi ha segal tong ha ninga boro ab bakha duku nange onyero komngi phayo. Nimi ব্যবসা খানি কংদি আলসো চানাই কংদি যেসকোনো বড় কংদি আবদনি আউন বই নাং যখন প্রপোজ খাইনি আং খরকসা অফিসার আনো সার নং সাইজমান না তামো মুকো আবর প্রানি কনসেন নাইয়া গো তাবো বিসাম সেচেরি মাইল বরদলা ও তিনটা গ্রাম পঞ্চায়েতটি গো নগর পঞ্চায়েত খানি নেমিনি আবো প্রপোজাল নাই তম গা প্রপোজাল অংকরি তংপুরু জাংকে অলরেডি থাঙ্গে 3 তারিখ নভেম্বর থাঙ্গে আং ডেপুটেশন রিফিকা DM no thangai DM nang songa DM saheb abatamu khanaman abatamu nagar panchayat khaine amane abatamu buja abo proposal lai tong meni I abono ngai nung khana deputy ko objection clear kali ga thangi login thangi tanjin non thangi ang sari ko phum phe tanjin non thangi 3 tarikh 2 tarikh ang khobor maka 3 tarikh november on thangai go objection letter clear likya to bo thik ase abo umon nanai not a single ko family abo edition ni pun ni khogla ngama ke khanya ni saka ga aba hakeno bo kobruka sebo the draft publication on khormani abno no gise obo bosonga bisi wana ma hapsi ble nge omo house to omo house domain house to mukunda house ni ma jaga wa a prime khosa samkya ga jara 2021 boot na edition wa bro no kai chaban oro family no kai chaban dai mang lak ni mia ko nebo kogruka kai chaban dai ar omo nai manan ko ki haisi nai manan ni ko kya edition ni kuno NEC ছাড়া edition হানা কেব ইয়াগি মি হাসি নিনি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল খাজানি টিএসআর ক্যাম্প খাজানি কতল কতল পঞ্চায়েত অফিস খাজানি নিনি যত কিছু ওমো খাজানি অফিস কত কত খাজানি কোম্পানি হেডকোয়ার্টার খাজানি বিএসএফ হেডকোয়ার্টার খাজানি কাকে আবার edition ni NEC না এসারা খাইনি আমার গা বড়টাও বড়নি কখতামো जों कुनु edition has na yangke जों बाके edition ni NEC na lega akokso jetu sibajola DM ga SP office abo edition ni hak layo जों NEC na ka gatago amon jagano na jaga edition ni ke abo bahike जों dabo edition NEC na lega akokso ga जों saga to edition no demarcation committee wa joint committee wa edition authority na no joint demarcation committee ma pa borong nale do borok jate tongui awon problem no final problem na je problem no abo minimizing the solve na ningtung public ni interest sate ai ngenge borok am saboi taw am ke gosi ye tini am ha ke no joton coaching jang bakya kasulai ma garo go tabu join field verification committee khagan ke abo joton ka gtawan ko ka haisi जों
sini ketambah senggai regional party kayo diperasani jekunu kisu problem kayangke sengtong ini ya ongkrima kayo kogma sawo diperasani safeguard ni bagai seng boni protection ni bagai diperasani bagai safeguard kayman abnoti ongkrima kayo enggak hai ini ya borok bom pula pusut go notice ongkoba notification 18 tarik ongkoro 18 tarik ongkang tindai 18 tarik November ongkoro gang tindai November sang bong ada sangai amuk ang ani obdes sudah kile dia oke mia bo sangai rika oke mudah-mudi buza poran dagan paisa paja ga abo tabo parliament bising di demarcation committee khai joint demarcation committee khai je goro tongnai bong jotoni concern na boi ma khaine abo aisa to final draft application thangmai abo ga abo tabo ni prai jaga na ma hage sin borok sia bai jaga na jaga jong কিন্তু abo case khaisang angke abo already abong thane adc ko case khaiman abong bego karon bin has na rak jong ke abo nini bor ko puskor bari nini harun para somotalam tuli as dorpugoro agi omosi adc land belong to adc land fever 94 abo mong khlaye gram panchayat khanya ne abo mong khlaye brong demarcation khaibra abo mong khoboi mong khai chikata borong no gram panchayat mebo khilai ga gram panchayat mebo khilai me pore kana boro abo case roga se important liya sim boro basu sia khorong khotam to thangi saikena ga sajai ro party ni motivated borok party be convince khajak borok abo thangi saikena ঠিক আছে जों গ্রাম পঞ্চায়েত tongnai একটি সাগাঙ্কা আবার কিনো আবো গ্রাম পঞ্চায়েত থামমানে হাইছি কিন্তু আবার কিমি মে হাইছি আবো এডিসি অথরিটি নি কোন এনিসনে আসারা কোন জায়গা ইন্ডিকেশন পান্নাই মি হাইছি আবো রুলস তো সাবা হাইছি গাবো পুরা এডিসি নো হার্ট ক্লাইমাক লাইও এডিসি নি বেসিক ফিক্সার নো হার্ট ক্লাইমাক 6 সিটি নি ফিক্সার না হার্ট ক্লাইমাক লাইও আবো হাইকে কোন নিনো মাইয়া দে আউন মগনা সানামুসো সিনি বড়রক সসজননা নাংনাই belai conscious na nangnai sini ha jaga bukti na jaga chong tam kai sini edition ha ma na jaga chong ds headquarter khanya ni nung bs headquarter khanya po amhai institution quarter khanya po training center khanya po firing range khanya po abai rung khakai na na nge abo tabu sumtabu edc sini phabaro borok tongise haingise edc objection letter hoga dm na DM no objection letter hoka me DM ma ko sika we have received the objection letter from the edition also boro ko objection letter maka boro reply mar ne edition ko karon a edition nok phang ni jong a nok phang no bhaga ni jaga ano thaseban thung yago nung na thang kang ke boro reply mar nai okay tabu unke boro amia jan saman hake boro committee khaman bai abo tang ADC authority boro representative pathongnai pathoka joint demarcation committee bo boro khobjangnai boro saimanai bong thani oi proper map tuya koi bu area bu inti khobjaka bu para bu nok ti bengti khobjaka abo jara map ti jongnai demarcation tui aro ja kagos ti jongnai document ti jongnai bo sara kep semi haisi abo সাধারণ public boro hain sentiment na karne bu bai sama baingia अब पूरा एकदम वैलिड डॉक्यूमेंट सह ओमो सब खुनो नांनाय हाइके जोंनाय बे मिया डीएम कोक सब जागा सुन कुन निनो हाइके नाना सांगिया जों नाय बुमाय आबो रुल्स कवर खायाबो आबे के नाय मियाबो बनि बागनि आं साका एडिसि अथॉरिटी न आरो अरनि रिप्रेजेंटेटिव इनवॉल्व खायारो गबरो पूरा एलआरएस लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट एडिसिनि बरो टुया कोइ फायै ऑफिसर नामो खायै ओमनो पूरा verification বা demarcation verification খাইকে আ প্রবলেম সলভ নাই হাইসার সলভ নিয়া তে তিনি মুভমেন্ট খাইমন আবো না পুরা সারা মুভমেন্ট আং বুবাগরা বাই সালাকিয়া বুবাগরা সাবো আং ফাইতো মা তারিখো যা নং ডেপুটেশন ন তুমি লুই তংদি তামা আন্দোলন খায়ানা নাখা আং ফাইয়ে আং বো আন্দোলন তংনাই তব সংया खाया তো আং ফাইগরানা আং ফাইতাম খাইয়া नै जों टिप्रामा संख्या आम खाइतो जों एमने डेपुटेशन दांगरि देखिया हाबन टेबरमान परे पब्लिक को नॉन पॉलिटिकल बाय खायाफो बाक्सा पॉलिटिकल साजा येबले पॉलिटिकल खाया गई बम पार्टी से आं हाइ हिमि जमा आरो नुसा गया आरो ग नॉन पॉलिटिकल खाया खादि नॉन पॉलिटिकल न अरन डिसाइड न अरन बासिन दहि जागे अरनि बुस्थाय बरक बासिन दहि जागे न खादि बरक बहुत खाया गया निनि
Dosor poli khagia, Borkoni phagia, Jodhpur, Somotol Amtoni phagia, Puskor Balin phagia, Hagerla kya. Hagerla men pura kya tini ingkake civil society mungui kaisa block hakata, road block hakata, kaisa bongi movement ni kaisa tini movement ni part kaisa borok tini vigorous movement kaisa part of ni. Okay, abo kaje ke borok mia ano onek singka ngamano samuton kaita khaya soneka. Jiprasani bagai je kuno jiprasani hamgani bagai ingke angkuni samuton khaya yang samuton khaya. Ang sabuk khaya. Akong ang mia khaya. Ni kabu sun kabu mana singa nyai kabu on demarcation joint demarcation committee khaya sin to solving yang ke sun tam porinam tam khaya next course of action tam nanai abu sun asugoi buat rami salaya punyo sun tam nanai sini future agenda tam khanya khaya abu sai sim khaya. Tam tam